Welcome to my YouTube channel मदनी तालीमात. Please subscribe and press the bell icon for more videos. 2026 के इस माह रमज़ान मुबारक में सदका फितर फी कस कितना बनता है, यानी अगर आप रकम के एतबार से 2026 में सदका फितर अदा करना चाहें तो एक सदका फितर की कितनी रकम बनती है, और सदका फितर किन लोगों पर अदा करना वाजिब है, किन लोगों को सदका फितर दिया जा सकता है, और सदका फितर किस वक्त अदा करना ज़्यादा अफजल है, और जिन लोगों ने माह रमज़ान के रोज़े नहीं रखे, नमाज तरावीह अदा नहीं की, क्या उन पर भी सदका फितर अदा करना वाजिब है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, 2026 के इस माह रमज़ान मुबारक में सदका फितर फ़ी कस कितना बनता है, यानी अगर आप रकम के एतबार से 2026 में सदका फितर अदा करना चाहें तो एक सदका फितर की कितनी रकम बनती है, सदका फितर की शरई मिक़दार क्या है, और सदका फितर किन लोगों पर अदा करना वाजिब है, किन लोगों को सदका फितर दिया जा सकता है, और सदका फितर किस वक्त अदा करना ज़्यादा अफजल है, और जिन लोगों ने माह रमज़ान के रोज़े नहीं रखे, नमाज तरावीह अदा नहीं की, क्या उन पर भी सदका फितर अदा करना वाजिब है। और एक इंतहाई अहम सवाल कि बैरून मुल्क रहने वाले पाकिस्तानी किस मुल्क के हिसाब से सदका फितर अदा करेंगे, और सदका फितर की शरई मिक़दार क्या है, गंदम के एतबार से क्या मिक़दार बनती है, किशमिश के एतबार से कितनी रकम बनती है, और खजूर के एतबार से कितनी रकम बनती है। यह मुकम्मल तफसील आज की इस एक ही वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ। ये वीडियो इंतहाई ज़्यादा मालूमाती है, हो सके तो इस वीडियो को मुकम्मल देखिए और अपने दूसरे चाहने वालों के साथ भी इस वीडियो को सवाब की नीयत से शेयर कीजिए। आपके लिए सदका जारिया होगा, क्योंकि सदका फितर ये वो चीज़ है जिसके बारे में नबी करीम अलैहिस्सलाम ने एक शख्स को हुक्म दिया कि जाकर मक्का मुअज़्ज़मा की गलियों में ऐलान कर दो, मुनादी करो। क्या ऐलान करो? लोगों को बताओ कि सदका फितर वाजिब है। ये आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को हुक्म दिया कि जाकर मक्का मुअज़्ज़मा की गलियों में ऐलान करो कि सदका फितर अदा करना ये वाजिब है। और फिर सदका फितर की ये बरकत है, हुज़ूर अलैहिस्सलाम की हदीस मुबारक है कि सदका फितर अदा करने वाले के रोज़ों की तहारत यानी सफाई हो जाती है। हज़रत सैयदना अब्बास रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि सदका फितर इसलिए मुकर्रर फरमाया ताकि फजूल और बेहुदा कलाम से रोज़ों की तहारत हो जाए और साथ ही गरीबों की मदद भी हो जाए। और याद रखें, हज़रत सैयदना अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि नबी मुकर्रम शफ़ी मुअज़्ज़म रहमत आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब तक सदका फितर अदा नहीं किया जाता, बंदे का रोज़ा ज़मीन व आसमान के दरमियान मुअल्लक रहता है, यानी लटका रहता है। तो सदका फितर अदा करेंगे तो आपके रोज़ों की तहारत होगी, वाजिब अदा होगा, और आपके रोज़े कबूलियत के मकाम पर फाइज होंगे। तो ये कोई आम चीज़ नहीं है, ये सदका फितर ज़रूर अदा करना है। अब आइए जानते हैं सदका फितर के हवाले से जो अहम सवालात हैं उनके जवाबात। याद रखें, सदका फितर किन लोगों पर वाजिब है, इस हवाले से बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो याद रखें, सदका फितर हर आज़ाद मुसलमान पर वाजिब है जो साहिब निसाब हो और इसका निसाब हाजत असलिया से जायद हो। दूसरा सवाल, सदका फितर किन लोगों को दे सकते हैं, तो इस हवाले से याद रखें, जिन लोगों को हम ज़कात दे सकते हैं, यानी जो लोग मुस्तहिक ज़कात हैं उन लोगों को सदका फितर भी दे सकते हैं। अगर आपने सदका फितर किसी ऐसे शख्स को दिया कि जिसको ज़कात नहीं लगती थी, तो आपका सदका फितर भी अदा नहीं होगा, क्योंकि सदका फितर उन लोगों को ही दे सकते हैं जो मुस्तहिक ज़कात हों। ठीक है जी। तीसरा सवाल, जिन लोगों ने रमज़ान के रोज़े और तरावीह अदा नहीं की, क्या उन पर भी सदका फितर वाजिब है? तो इस हवाले से याद रखें, किसी भी वजह से अगर किसी ने रोज़े नहीं रखे, तरावीह अदा नहीं की, तो फिर भी उन पर सदका फितर वाजिब है। यानी अगर आपने रोज़े नहीं रखे, तरावीह अदा नहीं की, तो फिर भी सदका फितर अदा करना होगा। सदका फितर अदा करने के लिए रोज़ा शर्त नहीं है, तरावीह शर्त नहीं है। ठीक है जी। सदका फितर आप रोज़े रखें या ना रखें, तरावीह अदा करें या ना करें, वो एक अलग चीज़ है। सदका फितर फिर भी अदा करना वाजिब है। ठीक है जी। चौथा सवाल कि सदका फितर किस वक्त देना अफजल है, तो इस हवाले से याद रखें, वैसे तो आप पूरे रमज़ान में किसी भी वक्त या रमज़ान से पहले भी सदका फितर दे सकते हैं, लेकिन इस हवाले से याद रखें जो इसका अफजल वक्त है वो है ईद की सुबह सादिक होने के बाद, नमाज ईद अदा करने से पहले
صدقہ فطر دینا یہ زیادہ افضل اور بہتر ہے، لیکن اس سے پہلے بھی ماہ رمضان میں کسی بھی دن کسی بھی وقت ماہ رمضان سے پہلے بھی آپ صدقہ فطر ادا کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اب آئیے جانتے ہیں کہ صدقہ فطر رقم کے اعتبار سے کتنا رقم بنتی ہے ایک بندے کا فی کس کا، اور دیگر وہ شرعی مقدار اس کا کیا ہے۔ لیکن اس سے پہلے ایک اہم سوال جو بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے کہ اگر کوئی بندہ بیرون ملک ہے، وہ اپنے ملک میں نہیں ہے، جس طرح ہم پاکستان میں ہیں، تو یہاں پاکستانی اگر کسی دوسرے ملک میں کام کاج کے سلسلے میں ہے یا ویسے ہی سفر میں ہے، تو اب وہ کس ملک کے حساب سے صدقہ فطر ادا کرے گا۔ بہت زیادہ یہ جو ہے وہ بیرون ملک رہنے والے پاکستانیوں نے سوال بار بار واٹس ایپ پہ پوچھا، تو آئیے جانتے ہیں اس حوالے سے بھی۔ یاد رکھیں، آپ جس بھی ملک میں رہتے ہیں بیرون ملک، تو آپ وہاں کے اعتبار سے صدقہ فطر دیں گے، یعنی جس وقت حاضر کنٹری آپ جس کنٹری میں ہیں، یعنی میں اس وقت پاکستان میں ہوں تو میں پاکستان کے اعتبار سے صدقہ فطر ادا کروں گا۔ اگر آپ سعودیہ میں ہیں، امریکہ میں ہیں، آپ کسی اور ملک میں ہیں، تو آپ جس بھی ملک میں ہیں آپ نے اسی ملک کے اعتبار سے حساب سے صدقہ فطر ادا کرنا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اب فطرانہ کی جو شرعی مقدار ہے گندم یا آٹے کے اعتبار سے، تو یاد رکھیں گندم کے حساب سے اگر کوئی صدقہ فطر ادا کرے تو نصف سا، اگر کلو کے اعتبار سے دیکھا جائے تو نصف سا 1 کلو 920 گرام بنتا ہے، یعنی 2 کلو سے 80 گرام کم یہ نصف سا ہے۔ یعنی گندم آٹا محتاط انداز میں اگر آپ دینا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ رقم نہیں دینا چاہتے، گندم یا آٹا کسی کو صدقہ فطر کے حوالے سے وہ کسی کو صدقہ فطر کی مد میں دینا چاہتے ہیں، تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے، محتاط طریقہ یہ ہے اس کا کہ آپ کم از کم 2 کلو جو ہے ایک صدقہ فطر گندم کا دیں یا آٹے کا دیں، تو آپ کا صدقہ فطر ادا ہو جائے گا، ٹھیک ہے، فی کس کا۔ اور اگر آپ رقم کے اعتبار سے ادا کرنا چاہتے ہیں تو اس بار علماء کرام نے، مفتیان کرام نے جو اس حوالے سے جاری کیا ہے وہ یہ ہے کہ صدقہ فطر اگر پاکستان میں رقم کے اعتبار سے ادا کرنا چاہیں تو 300 روپے گندم کے اعتبار سے بنتے ہیں ایک صدقہ فطر، ٹھیک ہے جی، یہ گندم کے اعتبار سے ہیں۔ اور اگر اللہ نے توفیق دی ہے، اللہ تعالیٰ نے نوازا ہوا ہے، تو پھر آپ جو کے اعتبار سے بھی دے سکتے ہیں۔ جو کے اعتبار سے 1100 روپے بنتے ہیں، کھجور کے اعتبار سے جو ہے وہ 2600 روپے بنتے ہیں، اور اجوا کھجور کے اعتبار سے 19,200 روپے بنتے ہیں، اور کشمش کے حساب سے 7200 روپے بھی بنتے ہیں۔ تو آپ جتنے بھی حیثیت ہے اس حیثیت کے حساب سے آپ دیں، آپ کا صدقہ فطر یہی ادا ہو جائے گا۔ لیکن کم از کم جو ہے سب سے جو نچلی والی وہ مقدار ہے گندم کے حساب سے، تو وہ پاکستان میں اس بار 300 روپیہ فی کس مقرر کی گئی ہے۔ امید ہے آپ بات سمجھ گئے ہوں گے۔ پھر بھی آپ کے ذہن میں صدقہ فطر کے حوالے سے کوئی بھی سوال ہو تو آپ اسی ویڈیو کے کمنٹ باکس میں اپنا مسئلہ درج کریں، انشاءاللہ میں آپ کو اس کا جواب دینے کی بھرپور کوشش کروں گا۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔